Guys, yan po ang oras, oh. Alas 7:27. Oh, yung palibot, guys, oh. Yan, oh. Alas 7:30 na yan. May araw pa dito sa amin. Yan, oh. Siyaring araw. So, Pilipinas, madilim na yan. Yan ang paikot, oh. Baka sabihin nyo, artificial araw lang yun. Yan. Yan, di ba? Yan. Yan, paikot. So, maliwanag pa alas 7. So, paano, guys? So, pwede pang maglakwatsa, maaga pa. Yan. O, di ba? Yun, oh. Tayas pa, mainit-init pa nga eh. Yan po. So, salamat sa panonood. Ingat, babus! Babus!